बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद और आप लोग हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसमें आईएलटीएस नहीं चाहिए, जिसके लिए असिस्टेंस लेटर नहीं चाहिए, उसके लिए पब्लिकेशन भी नहीं चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 16 इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, मास्टर्स एंड पीएचडी ऑन चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और उसमें ज्यादातर मेजर्स जो हैं वो वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड हैं, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड हैं और प्लांट साइंसेज से रिलेटेड हैं, लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं, मेडिसन स्पेशली जो एनिमल हस्बेंड्री और इन मेडिसिन से रिलेटेड जो भी हैं उसकी हैं। और उसके साथ साथ हार्टिकल्चर के हैं और फूड साइंस से रिलेटेड हैं। उसके साथ साथ मैकेनिकल के काफी प्रोग्राम्स हैं, केमिकल के हैं और सॉरी केमिकल के नहीं है, इलेक्ट्रिकल के हैं, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है। और इनके यहाँ मास्टर्स जो है वो 3 साल की और पीएचडी जो है वो 4 साल की है। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि उसका फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल होगा, सीएससी का फॉर्म किस तरह होगा और आखिर में हमेशा की तरह कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर आप अमल करते हैं तो आप लोगों को इस साल विन करने में आप लोगों को हेल्प होगी। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। यूनिवर्सिटी है यांगजो यूनिवर्सिटी। अभी हम चलते हैं यांगजो यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजर्स की। मेजर्स तकरीबन इसमें 16 के राउंड अबाउट इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मेजर है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेजर है। एनिमल हस्बेंड्री ये इनके यहाँ मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, ये 3 साल का इंग्लिश में। और उसके साथ साथ वेटनरी मेडिसिन का मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं ये इंग्लिश में, और उसके साथ साथ पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं और प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन में मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं और पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं। बेसिक वेटनरी मेडिसिन में भी ये बहुत मास्टर्स एंड पीएचडी ऑफर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फूड साइंसेज में ये पीएचडी ऑफर कर रहे हैं। मैकेनिकल में ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पीएचडी ऑफर कर रहे हैं और साथ साथ ये ऑफर कर रहे हैं मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन में इंग्लिश ये ऑफर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है फिजिक्स में ये मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं। मैकेनिकल मशीनरी एंड इंजीनियरिंग में ये इंग्लिश प्रोग्राम है इनका। इलेक्ट्रिकल में इंग्लिश प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर में बहुत मास्टर एंड पीएचडी है। तो इसके अलावा वेटनरी मेडिसिन भी है इनके यहाँ, एक्वेटिक साइंस है और मतलब ये काफी सारे मेजर हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना डिटेल में। तो ये है इनके यहाँ जो प्रोग्राम चाइनीज में ऑफर हो रहा है उसके लिए आपको HSK 4 होनी चाहिए, और जो प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफर हो रहा है तो आप उस पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसे मतलब अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इनके एप्लीकेशन डेडलाइन की। डेडलाइन इनकी जो है वो 15 फरवरी 2026 है। इसके बाद जो भी इनका रिव्यू पास कर जाएगा उसका इंटरव्यू होगा, और जिसका रिव्यू फेल होगा तो वो उसके बाद उसकी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है, हाँ अलबत्ता ये है कि अगर आपके पास है तो अच्छी चीज है ये। उसके बाद ये है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन के 2 स्टेप, सबसे पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यांगजो यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद 600 इनकी फीस है वो आपने पे करनी है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि इनका यूनिवर्सिटी का फॉर्म किस तरह फिल होगा और सीएससी का फॉर्म किस तरह फिल होगा। ये इनका सीएससी फॉर्म है। सीएससी फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों ने इसका एजेंसी नंबर लगाना है, 0177 का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जहाँ पे यस लिखा हुआ है वो लाजमी है, जिसके सामने नो है वो ऑप्शन। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है, तो आप लोगों का इस तरह सीएससी के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो आप सबमिट करेंगे, आप लोग फॉर्म जो है वो इसके लिए सबमिट हो जाएगा सीएससी के लिए। तो आप इसको व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिनिश करना है हमने, और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही करेंगे तो फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाए। कभी कभार काफी सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनमें आपने सीएससी का फॉर्म भी यहाँ से प्रिंट करके डाउनलोड कर अपलोड करना होता है। जैसे ही आप अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी का नाम, आपकी बाकी डिटेल सही लिखी हुई है, उसके बाद आपने फिर अपने ये ऑनलाइन सिस्टम में लोग अपलोड कर सकते हैं ये वाला फॉर्म जो डाउनलोड किया। तो ये है इनका ऑनलाइन सिस्टम। दूसरे स्टेप में आपने फिल करना का यूनिवर्सिटी यहाँ से हमने क्रिएट अकाउंट करना है, और इसके साथ साथ मेक श्योर करें कि जो ईमेल आप लोग सीएससी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम ईमेल आप इस सिस्टम में भी यूज करें। जैसे ईमेल वगैरह डिटेल थे कि आपने नेक्स्ट करना है, यहाँ से आपने गेट कोड करना है, करेंगे ईमेल कोड आ जाएगा, वो कोड आप फिल कर, ये हमारा कोड। यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये सक्सेस हो जाएगी और आप लोग ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए। लॉगिन कर यहाँ से फिर हम स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, एग्री करना, और हम अप्लाई कर रहे
رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ جو بھی نیکسٹ ماسٹرز پروسیس کے لیے اپلائی. اس میں اگر دیکھے جائیں کہ انگلش میں ماسٹرز کے لیے تو تقریباً 9 پروگرام آفر کر رہے ہیں. سب سے زیادہ پروگرام جو ہیں وہ ویٹنری میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ سے, سافٹ ویئر, فزکس, میکینیکل اور اینیمل. یہ 9 پروگرام جو ہیں ان کے یہاں انگلش میں آفر ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے پروگرام انگلش کے. پی ایچ ڈی کے جو ہیں سمجھے کہ 6 پروگرامس یہ آفر کر رہے ہیں. اس میں ویٹنری میڈیسن ہے, فوڈ سائنس اینڈ انجینئرنگ ہے, ایگریکلچر انجینئرنگ ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اور ویٹنری میڈیسن ہے, کلینکل ویٹنری میڈیسن. یہ مطلب زیادہ تر جو ہے آفر پروگرام ہو رہے ہیں وہ ویٹنری میڈیسن, ایگریکلچر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ. آپ سے یہاں سے پروگرام چوز کریں گے, ہم سے سافٹ ویئر میں اپلائی. یونیورسٹی کے آن لائن فارم کے بیسکلی 5 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے اسٹیپ میں آپ نے بیسک دینی ہے کہ پھر 6 اور مطلب مزید اسٹیپس ہیں. پرسنل انفارمیشن دینی ہے, اپنے پاسپورٹ نمبر, نام اور اس کے بعد ایڈریس دینی ہے. اس کے بعد ویزا انفارمیشن اگر آیا نام ہے تو اس کی ڈیٹیل دینی ہے. اور اس کے ساتھ فنانشل اسپانسرشپ انفارمیشن, مطلب میں آپ اپنے فادر یا مدر کی انفارمیشن دے سکتے ہیں. گارنٹر انفارمیشن, اس میں بھی آپ اپنے فادر کی انفارمیشن دے سکتے ہیں. ایمرجنسی کانٹیکٹ اپنا کوئی بھی بندہ دے ہیں. اس کے بعد دوسرے اسٹیپ میں جو ہے اپنی اپلیکیشن انفارمیشن دینی ہے. یہ پہلے والا اسٹیپ تو اس میں آپ کیونکہ پہلے فل کیا ہوا, اور ریفرنس ٹائپ میں آپ سیلف ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے, یس کرنا ہے, اور اس کے بعد اور ریزن لکھنا ہے آپ کیوں اپلائی کر رہے ہیں. ریفرنس 2 پر کی انفارمیشن دینی ہے. لینگویج پروفیشنیٹ کرنی ہے. ایجوکیشن میں ساری ڈیٹیل نہیں ہے, کام کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی ممبرس کی انفارمیشن دینی ہے. پھر یہ ساری ڈیٹیلز کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے تو تیسرے اسٹیپ آ جائے گی اپلیکیشن مٹیریل ڈالنے کے. آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے. جس کے سامنے ریڈ ڈاٹ لگا ہوا ہے مطلب وہ لازمی ہے, کے بغیر آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہو. سب سے پہلے فوٹو اپلوڈ کرنا ہے, اپنے پاسپورٹ اس کی اپلوڈ کرنی ہے. ویزا پہ یہ لازمی نہیں ہے, یہ ان کے لیے لازمی ہے جو چائنا. اور گریجویشن سرٹیفکیٹ اب اس میں ڈگری اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کرنی ہے. ریفرنسز 2 اپلوڈ کرنے ہیں. یہاں پہ ایکسیپٹنس لیٹر اس کے سامنے, یہ اگر آپ ہے تو آپ لوگ اپلوڈ کریں, نہیں تو پھر یہ اسٹڈی پلان آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. اور میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ہیلتھ انشورنس اپلیکیشن فارم, یہ یہاں سے آپ لوگ ڈاؤن کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. پھر فل کرنے کے بعد ایچ ایس اے سرٹیفکیٹ یہ لازمی نہیں ہے, اگر ہے تو اپلوڈ کر دیں. اس کے ساتھ انگلش اپلوڈ کرنا ہے. اور سرٹیفکیٹ گارنٹی وہ بھی اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگ کرنا ہے. اس کے بعد فائنانشل میں آپ لوگ بینک اسٹیٹمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کرنا ہے, پیپر جو پبلش کیے ہیں آپ نے. پھر اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کرنا ہے تو چوتھے اسٹیپ میں آ جائیں گے. اپلیکیشن ویڈیو یہ بھی لازمی نہیں ہے, البتہ اس پہ اپلوڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اس پہ میں نے پہلے ویڈیو بنایا یوٹیوب پہ کہ کس طرح ویڈیو بنانا ہے, کیا کیا ہونا چاہیے. اور یہ ساری ڈیٹیلز یہ ساری لازمی نہیں. یہاں پہ اپنے سی ایس سی کا نمبر ہے فارم کا. یہ نمبر جو ہے آپ کے جو اپلیکیشن فارم ہم نے تھوڑی دیر پہلے سی ایس سی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا, نیچے جو سیریل نمبر آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے پھر یہاں پہ یہ نمبر کے بعد نیکسٹ کرنا ہے. تو آپ کا جو فارم ہے وہ فل ٹائم پریویو ہوگا, اے ٹو زیڈ آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے بھائی, اس میں کوئی چیک نہیں ہے. اور ڈاکومنٹس پھر چیک کرنے ہیں کہ سارے ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے اپلوڈ کر دیے ہیں, تبھی جا کر آپ نے فارم سبمٹ کرنا ہے. تو اس طرح آپ کا ینگ جو کے لیے سی ایس سی کے لیے جو اپلیکیشن کمپلیٹلی ہو جائے گی. اس طرح آپ لوگوں کو یہ سارا دکھایا, کیونکہ میں نے فارم 100% نہیں کیا, اس کی وجہ سے اتنا جلد اپنے حساب سے آج ساری چیز اپلوڈ کریں گے. اور اس کے بعد یہاں سبمٹ کو کلک کریں, فارم جو ہے سبمٹ ہو جائے گا. یہ تھا ینگ جو یونیورسٹی کے لیے سی ایس سی کا ویڈیو.